A'ouz billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah. Nous demandons le pardon d'Allah. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nos mauvaises œuvres. Celui qui Allah guide, personne ne peut le garer. Celui qui Allah égare, personne ne peut le guider. Il n'y a de Dieu qu'Allah, sans associé. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Je lui salue avec la salutation des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, il te rappelle, on y a pas ma minde n'a rien fourré combima, n'a rien fourré dankama. On a pas fourré combife, on a pas fourré dankafi. Fourré vient de Dieu. La maladie vient de Allah. Allah le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, sans associé. Ateni dama lorone, ateni dunia ni kori dama lorone. Miyomu nana, miyomu famalide. Je sais. Anarafa, anara senek, anara plume créé, anara plume asebe, plume na mi c'est ça moi. Plume na ma asebe. Quel fait toi ma handunia bani, handunia yomo temu na re. Bin sebe, ina onkulu afayimba anyare ba bin sebe. Plume na sebe, plume na sebe. Fait fayimba, fait nyare ba na bin sebe. Bino ngada 50 ans avant que on crée, alors on crée. On a pas rabba, on a pas on crée. Afin de exiger nauma, afin de ras boroma. Parce que Allah on fait faina nauma. Allah moi fait nya koma umbe, awa on fait faina na umbe. Abara amatu omo wali munomo onno soli Ariana. Alabara amatu omo wali munomo onno soli Ariana. Faka findina, faka message ndina kre. Parce que un message bougade, un message ouya. Ma faka ndina kre. Nan landima fure. Fure nanaki. Fure fan message nana. Faka nan kre. Parce que yumi barak bo. Yumi barak bo. Won fefe la bama ki borgi bende bun farin. Won blekhe nan walara. Won blekhe nan walara. Won bundi blekhe nan walara. Les 10 doigts là. Won tanan walara. Won tanan barmihi séparément. Won tanan umbor kanama. Won tanan nafir yara bama. Won tanan haramu yara bama. On t'a nyene yara bama. Guineni eborma sama. On t'a nara bama. Kameni eborma sama. On t'a nara bama. Fenyare biri. On t'a nara bama. Ala la magono. Ndebena bokira. Ala nang bena bokira. On bembokira. On t'a fait la bama ne. Andre ke gibokri. On t'a nang bara. On y ligne bedi. On y makule nyati. Abeli kinere. On fait un atout, on fait un alina. Donc, moi, je fais alhamdoulilah. Il va faire tout, il fait il t'a il fait tout, il doit couiller. Moi, je fais alhamdoulilah. Faut on fait un naba. N'a à quel chronoma. Hein? Amanoua, tellement que on ne fait pas. Amanoua,
on fait yak nan kere on bundima naka effacer anwana ça ne fait au moins akara nan kay mo ngana kumbi ou bien on ngana danka parce que foure ala ka khaira na radi foure ala ka khaira na radi ala ka khaira gbo o munde kulun agbo adama di ban samaradi ala ka khaira gbo exemple ndena na iyere ndetoma ala khali seba ma mekende bin mana iyere to ala khali seba ma ou bien iyere to ferina ma ou bien dal birma dal sindeto pat ina bizarrement quoi ala ka khaira na nebirna ala ka khaira na nebirna on netoma on ndetoma Facebook ma ala ka khaira ko ni choix ko ni neto ana tiande ou bien i dalse ningende to ayena ma deux partenaires ma ou bien i yagende to ferina ma nebiri ala ka khaira na neira ale fure fa khaira tana furera fure fa mana yurubi na effacement umma yurubi na effacement umma yurubi na effacement on na anfu ngundi be anana effacement parce que umma fe muna mo on so da ariana fa fure na sa umma na a complètement an me effacer à côté on na so di umma fe mo na so mariana fe parce que on mbur kanama on yene yala bama on barmigi séparément la fatama on mbur ma falama donc umma fe mo na so da ariana ala ka fure na sa umma na no ma nyedi umma péché effacement étant na fala go yana fure kumbi ina fala go yana fure danka namulama logon dina na khadisa Cheikh Albani na anakaleni c'est authentique Abu Daoud a prophète a Umu Salim nan furari ala kirana sia arabude ara sa arabu ana ali Umu Salim sari Umu Salim sari tema himbeli bara swa tema kunt akul fure na migus funa ki luma kinare ana ala sa na ki ana Umu Salim pe misir ba ko gari nana afargana nama anana su fure dan café ana ala du fure barka mi fure ala kirana salawu na fala no ba fure dan café ba fure ko mi fi ina na mo yemo fala fure ne adama di suku yala non tantuma afi ni maniara mais mu fure dan kama mu fure ko mi ma on ba fure ko mi fi alugne ya kosi ale fozon e khayma shwaira khayma ya ko ni khayma tongo in min khayma ma ni khayma ge mana ki ni sama khayma ge de na ki ni khayma tongo na sa gani e sa senda kui a do tema a la sense a fini yera na ki a ko ana fini ana kunu na ki nan no ko tema na fari ande ba mo ne achulo a senera achulo la hana 30 ne agoro an 20 na ki parce que nan no ko bara ande bara awa péché fani fure péché baman oma adama dimana kine amudara misri mima ira fure kumbi amudara misri mima ira fure danka amudara misri mima fe fure junubu kafarinara omula wanga fure kumbi ale corona na anfa ki Covid-19, on a ma Covid-19. Mi bébé, du fourré la sotarne. Mi bébé, du fourré d'encarné. Sale maladie. Ouais, y'en falloir ne nyatri, du fourré kumbiri. Ouais, on peut n'en faire na kini, ouais, n'en faire ma onga o madine fin. Onga o madine fin. Onga o madine ya fin.
parce que on voyait des falama tina nana on kalima nana on souma on tambe on voyait nan falama c'est monachi c'est rien mais ala tambe voyait kumbu na naki ala mumbe wana fimuna yena ala mumbe wana fimuna yena ina fure kumbi ala na mastoki astaghfirullah subhanallah ina fure kumbi ala na iwayen ala na ma parce que ala na fure créer ala ka khairanara ina fure danka iwayen ala na ma ala ka khairanara ala fagna umma wontan gundi na gange aka fa ne effacer umma etan fa fala kana danka go ou bien afala ala ka barka ba yifure parce que on a forma souvent on a o mo wayna naki on siga furma yire on a furma mina on a me nginde furari on do wara ba on a man ala ka fure barka ba on a forma ala ka fure barka ba mina nga yurubina effacer fait etan na fana kay ma ala ka na yurubi barka ba c'est que imoma aga yurubi ga effacer donc il wayen sens wayna mede on wayna en falma on a mamende parce que ala na fure barka ba ala na fure barka ba amoto wayna en fala naki anu fure manan sa ana fa fe fure manan medi anu fure ma aga yurubi na effacer fait metan na fala ala na ina sa adwa wara ba tan fa fini dan kera il doit voir ici la forme il est ça doit il ça visiteur bara il ça almaganda beta film ba dankara on wayna fam on na sanade on ya fe on madina ya fende on tan na antungu mana ki on ngani sere matu on tan na antungu mana ki on ngani mige mafala on tan na matungu mana ki on ngani fe sene abar mige fatan on ngana tantungu on ala fin on ngana tantungu on madina fin prophète tan fura prophète sallallahu alayhi wa sallam on a fura ala ramantoni fini ka fure grave ramantoni fure ramantoni frini ka fure na on khoro fure na on khoro kabiri ma anan sama prophète ma sallallahu alayhi wa sallam anan dagma tamma on tante wa fi on tabirmi on tan be fi wodi na nekdi mi fri nga fure prophète sallallahu alayhi wa sallam manto nga fure frini anana nafsama parfaitement donc on va fouiller dans café on va fouiller comme fi alou ne ya kosia idina ambari ngifa afal na be itandi imukurugi hutare nira amudora ko mirdi do ni abarmi dore barmi ani nan kumbi parce que ne na gurugi sampesa itamu fure comme ça donc ala nan fure ala ka khairanara da innakum bi ibar subhanallah ibar sin alama astaghfirullah donc on wayin falma on ga matodi on wayin nan falma on ba fure dan kafi on ba fure dan kafi on ba fure kum fi fure fama on gundi na nga fema on na fa ala madi fure fama on gundi na nga fema aka on ma yube effacer fure fama na ka yube effacer parce que on m'a fait faire une banque ça moi non alors il y a quoi ça allez fait donner tout l'ouribé on va sur Ariana roudi l'ouribé on va sur Ariana parce que on m'a fait mon nom on a sur on m'a fait faire mon nom on a sur Ariana mais fait roudi l'ouribé dans on a sur Ariana faut à la fouiller dans c'est ma al côté il a une béra effacé il a non sur des maintenant fa fala go il a combi il a fouiller combi ou bien il a fouiller dans cas a finima ni mania na ni mania ya la tantu na fari a fini ni mania na ala tantu na fari beno nga furi danka ou bien nga kumbi corona ala ga khaira nara fi nyari barakbo on walma fi nyari barakbo xamé ni boru sendema Guinée ni boru sendema fenya barak bo
lien de sang on est fatama yene ya never bow alu ma di ala mu fure la fa on walma gidunema on walma ala gidunya on tana mbori etaleri on tana mbori etaleri on walma na kine on kata on go ituna bilin tondoronti on akulu on fa tende finira mo dunema ale ala fala kina a jin yine ani adama di darene rabatu on rabatu on a dunema missionnaire on me faire bangatide on me faire école findere on me faire on boule canadere on me faire on boule lire c'est non on faire on faire à la bateau parce que abouke qui on bilim monnaie nous appartenons à Allah et c'est vers Allah nous retournons. On fait faire là-bas, on blâme Allah nama. On fait kine, on m'blâme mana kine. Abenna, on gomme quoi Allah parce que ça a fait des moukolande. Ça y a na on dera tout temps. Mais ça là me supprimement, ça là me supprimement jamais. Me supprimement jamais. Ça me fait me surprise jamais. Tout le temps et effectivement, tout le temps parce que avant les proches bafara, ndena ngabar fara, ndena babar fara, ndena runya bar fara, ndena bolo bar fara, ini negete me groma e fara, ndena raigine bar fara, ndena arme bar fara, ndena rade bar fara. Nabini misali nara umma, mais on yara, c'est parce que dunia bar on tungu. Parce que message n'a ni alors un message n'a ni mais on voit pas clair, on voit pas, on l'a mené, wonga mokure ala la sono, bon fana a généré ma sono, wonga mokure ala la sono, donc era ça. Ça ne nous a pas apporté grand-chose. Ça ne nous a rien apporté. On t'a dorma, on t'a mis quoi, toto, on s'estoma, on fait, on araba, à la somoï, on t'a mis, c'est fini go. Parce que là, je ne peux pas dormir. Ne bangetif, ne c'est ne auto yerfi auto fine queen, ne c'est ne va faire, ne wall fine ida, tambe, c'est tout. Et tambe non. Non, alata ewa roma, alata ayawi, afima ayawi ma. Alata hala ayawi afima ma. Even les kafres là-bas, even les musulmans, ala afima na ma. Mais attends, au-delà, parce que le dîner, c'est qui mon abbé, mais au-delà, men nara. Le point final, men nara. On katama on men non fin, on men non kata, on men non soto. On fa narama, on a besto, on no men stodi. Ah, me doit vraiment la banati na fidima asanata o filarata asanata o kina inabana. Na me genera bama. Era dunia sto, era la refansto. Ita na fala tum era fora dunia nan tum kata la garane mama. Ah, ita sa mises, tina ita sa mises sanama. Al meta nan fokara. Donc on a fait le luna, on a mosso arala. Amona on a luna. On a pas, c'est tout simple. Maintenant on fait maman, to bit nan rana, to rappel nan rana, on a pas fourré dans café, on a pas fourré comme buffet. Et puis
on va frapper foulement, ala ka yifuri barkaba. On va na fam falafi. On va na falafi de. Nam frontantai, on va na falafi. Am falma foulement be, ala ka furi barkaba. Nam falma foulement. On va furi kombifi. Ala furi na fa, on a fait alhamdulillah. Oni manya fari, on a fait alhamdulillah, oni manya fari. Nalam fa umbe, ala fe frabama sa yasna la fa umbe. Afa mo fa won tere me ala tamba fa umbe. Afa umbe. Ah. Furi. Una mana alhamdulillah. Ala ni furi sema ere fama. Ani la fama, on fait final on me be. Fe roudi na luri be rira chou. Et quand je suis à donc, elle fera manan. Ou bah, au plein fait fouiller, ou bah, au plein fait.